गुजरात के वडोदरा के छोटाउदेपुर में भारी बारिश के कारण डायवर्जन क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वडोदरा के छोटाउदेपुर जिले के सिंहोर गांव के पास स्थित डायवर्जन पर चक्रवात और बारिश का असर साफ देखा गया, जहां 4 करोड़ से अधिक की लागत से बना डायवर्जन अब बारिश की शुरुआत में ही क्षतिग्रस्त हो गया है। छोटाउदेपुर कलेक्टर गार्गी जैन ने स्वयं मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। डायवर्जन 3 से 4 स्थानों पर टूटने की स्थिति में है, जिसके चलते फिलहाल उसे सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। ये डायवर्जन मध्य प्रदेश से जुड़ने वाले नेशनल हाईवे पर स्थित है और इसके बंद होने से हजारों वाहनों को लगभग 40 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। डायवर्जन बनावવામાં આવ્યું છે, એમાં અમુક ધિરાણ જોવા મળ્યું છે। અત્યારે નેશનલ હાઈવે વાળા જ્યારે રિપોર્ટ આપશે, ખરેખર સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટેબિલિટી એનાલિસિસ પછી એમની જે રિપોર્ટ આપશે સ્ટ્રક્ચરલી સ્ટેબલ છે કે કેમ, પછી આપણે જોઈએ કે ડાયવર્ઝન ચાલુ રાખવાના છે કે બંધ કરવાના છે। ત્યાર સુધી આ ડાયવર્ઝન બંધ કરવામાં આવ્યું છે અને જે બીજા ડાયવર્ઝન જૂના છે એના મારફતે લોકો જઈ શકાય। એનએચ રિપોર્ટ પછી આપણે ડિસાઇડ કરીશું કરવાના છે। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए पूर्व विपक्ष नेता सुखराम राठवा ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय प्रशासन और नेशनल हाईवे अधिकारियों से मुलाकात की और काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। मौके पर पहुंचे नेशनल हाईवे विभाग के अधिकारियों से सुखराम राठवा ने बातचीत की, लेकिन अधिकारी ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। जिल्लाना वड़ा मथक छोटा उदेपुर जवा माटेनो बोडेली छोटा उदेपुर रोड અને એ રોડની મધ્યમાં આવેલો જેતપુર પાસેનો આ નદી ઉપરનો પુલ 2 વર્ષ પહેલાં તૂટી જતાં ડાયવર્ઝન બનાવવામાં આવ્યું હતું। એ ડાયવર્ઝન પણ તૂટી ગયું અને ફરી પાછું આ વખતે નજીવા વરસાદ, વધારે વરસાદ નહીં કહી શકાય, નજીવા વરસાદમાં બાજુમાં બનાવેલું ડાયવર્ઝન ફરી પાછું તૂટી ગયું છે। આપણે બધા દેખીએ છીએ કયા પ્રકારની કામગીરી થઈ હશે। સામાન્ય માણસને, ગામડાના માણસને અથવા તો કોઈ મિસ્ત્રીને કે કડિયાને પૂછો તો એમ કહે કે મકાન આમ કરવાનું હોય તો આ થાય। તેમ આ પુલમાં પણ અમે જે તે વખતે સૂચના કરી હતી કે આની જે લેન્થ છે વચ્ચેની એ લેન્થ તમારે વધારવી જોઈએ, પણ આ સરકાર બેરાકારની છે અને બેરાકારની સરકાર હોવાને કારણે આ જે ડિઝાઇન તૈયાર થઈ એ ખોટી ડિઝાઇન તૈયાર થઈ છે અને પહેલાં જ વરસાદે આ ગણાવવાવાળું નાળું તૂટવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। હું સમજું છું કે વધારે વરસાદ થશે તો આ ડાયવર્ઝન ટકશે કે કેમ એ ચર્ચાનો વિષય છે, પણ આ કામગીરી હું ચોક્કસ કહી શકાશ કે 4 કરોડના ખર્ચે જો આ ડાયવર્ઝન તૈયાર થયું હોય તો કામગીરી હલકી થઈ છે, હલકા પ્રકારની થઈ છે। એની તપાસ થવી જોઈએ, એનો ઇજારદાર જે હોય તે એને બ્લેક લિસ્ટમાં મૂકવો જોઈએ અને આ ડિઝાઇન જેણે જે તૈયાર કરી એ નેશનલ હાઈવેવાળા હોય કે સ્ટેટ હાઈવેવાળા હોય, પણ જેણે ડિઝાઇન તૈયાર કરી એ ડિઝાઇન તૈયાર કરનાર હવે તો સરકાર નથી કરતી, અધિકારીઓ નથી કરતા, કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર કરવામાં આવે છે, સ્થળ પર તપાસ નથી કરતા। સ્થળ પર તપાસ આવીને માપવું જોઈએ, માપતા નથી અને ગૂગલ પર સર્ચ કરીને જ્યારે ડિઝાઇન તૈયાર કરવામાં આવે છે ત્યારે આવું જ થવાનું। અને આ આપણે ઈચ્છીએ કે આ જે તૂટ્યું છે એ વધારે નહીં તૂટે અને પાવી જેતપુર છોટાઉદેપુર મધ્યપ્રદેશ તરફના જે વાહનો અહીંથી જાય છે એને અગવડતા ના પડે તે માટે તાત્કાલિક ધોરણે અહીંના જે એન્જિનિયરો હોય તે આમાં જે વધુ પડતું કામ કરવાનું થાય તે કરીને, સમારકામ કરીને, પોલીસનો સહકાર લઈને વનવે એક બાજુ વાહનો ચાલે ને એક બાજુ વાહનો બંધ, એ રીતના પણ ટ્રાફિક ચાલુ રાખવો જોઈએ। હું સમજું છું કે આ સરકારને ઉતાવળ હતી, કેટલીક જગ્યાએ ખાતમુહૂર્ત કરવાની પણ ઈચ્છા ઉતાવળ હતી। આ ઉતાવળને કારણે, આ ડાયવર્ઝન વહેલું શરૂ કરવાને કારણે એમની જે ખેવનાઓ હતી નામ કમાવાની રાજકીય રીતે, અમે રાજકીય રીતે નહોતા મૂલવતા, પણ ભારતીય જનતા પક્ષવાળા રાજકીય રીતે મૂલવણી કરીને ઉતાવળ કોન્ટ્રાક્ટર પાસે ઉતાવળ કરાવીને આ કામ કરાવ્યું છે અને એ અધકચરું કામ થયું છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ। હું ચોક્કસ કહું કે આ કામની તપાસ થવી જોઈએ, તપાસ કરાવીને આ કામ કરનાર જે કોન્ટ્રાક્ટર હોય એ કોન્ટ્રાક્ટરને બ્લેક लिस्ट में મૂકવો જોઈએ। गुजरात के वडोदरा के पास हालोल में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया। हालोल के पनोरा चौकड़ी क्षेत्र में स्थित 3
ट्रांसपोर्ट कंपनियों में से प्रतिबंधित प्लास्टिक के झोले भेजने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इससे पहले ही टास्क फोर्स और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारकर लगभग 70 लाख रुपए का प्रतिबंधित प्लास्टिक माल जब्त कर लिया। इस कार्यवाही में 3 ट्रक और एक टाटा टेम्पो से कुल 57 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक के झोले बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार ये माल राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भेजा जा रहा था। प्रतिबंध के बावजूद हालोल जीआईडीसी और आसपास के क्षेत्रों में चोरी छिपे प्लास्टिक उत्पादन किया जा रहा है। આજે ટાસ્ક ફોર્સ કમિટી દ્વારા જે ટ્રાન્સપોર્ટરો છે અને લોજિસ્ટિક હબ છે એના ઉપર આજે રેડ કરવામાં આવી અને 3 લોજિસ્ટિક જે યુનિટ હતા એમાં ચોંકાવનારી બાબત એ હતી કે ત્યાંથી બંધ થયેલી જે કંપની હતી જેને ટાસ્ક ફોર્સ કમિટીએ પહેલાં સીલ કરેલું હતું એવી કંપનીનો માલ ત્યાં મળી આવ્યો છે। આથી આ બહુ ગંભીર વિષય બને છે અને ઊંડી તપાસનો પણ વિષય બને છે અને આવા લોકોની સામે હવે વધુ કડક હાથે કામગીરી કરવાનું ટાસ્ક ફોર્સ કમિટી કાર્ય કરશે। આજે 3 યુનિટમાંથી અને ત્યાં 4 વાહનો હતા જે એમાં એક યુપી, એમપી અને રાજસ્થાનની પણ ટ્રકો હતી। એમાંથી કુલ 57 ટન જેટલો प्रतिबंधित प्लास्टिकનો मटीरियल આજે सील કરવામાં આવ્યું છે। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गुजरात के सभी शहरों में योग शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अहमदाबाद के प्रहलाद नगर गार्डन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में योग शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों की मौजूदगी में अमित शाह ने खुद योगाभ्यास किया। योगाभ्यास के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत के नेताओं ने वृक्षारोपण किया। मिशन फॉर मिलियन ट्री के अंतर्गत पूरे साल में यहाँ 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। इस मौके पर विधायक अमित ठाकर समेत के नेताओं और एएमसी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वकेरिया ઉપસ્થિતિમાં આપના વરદ હસ્તે આ સરસ મજાનું વાવવામાં આવી રહ્યો છે। મિશન 4 મિલિયન ટ્રીઝ અંતર્ગત આ અભિયાનનો આરંભ થયો છે। આ વર્ષે ચાલુ વર્ષે ચોમાસામાં માત્ર ને માત્ર ગાંધીનગર લોકસભામાં જ गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम सोमनाथ महादेव के सानिध्य में उत्साह के साथ विश्व योग दिवस मनाया गया। आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की ओर जाने के श्रेष्ठ माध्यम योग के तहत जिले के विभिन्न स्थलों पर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने योगाभ्यास किया। सोमनाथ महादेव के सानिध्य में मंदिर निकट चौपाटी मैदान में विश्व योग दिवस पर योग कराया गया। बारिश के खुशनुमा माहौल में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने योग के विभिन्न आसनों की प्रैक्टिस की। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर राजभवन में योग के आसनों का अभ्यास किया। इस मौके पर उनके साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। राज्यपाल ने इस मौके पर सभी को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की शपथ दिलवाई। महसाणा जिले के वडनगर में भी राज्य स्तरीय योग दिवस शर्मिष्ठा तालाब पर मनाया गया।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल की अगुवाई में यहाँ नेताओं, अधिकारियों और नागरिकों ने योग को अपने जीवन में शामिल करने की कटिबद्धता दिखाई। योग अમને સ્વાસ્થ્ય આપે છે, યોગ અમને શક્તિ આપે છે। આજે 11મા વિશ્વ યોગ દિવસ નિમિત્તે સમગ્ર વિશ્વ યોગની ઉજવણી કરી રહ્યું છે। ઉજવણી નહીં, પરંતુ યોગ પોતાની દૈનિક ક્રિયાનો ભાગ બને એના માટેનો જે પ્રયત્ન આખી દુનિયામાં ભારત થકી થઈ રહ્યો છે અને 21મી જૂન એટલે સમગ્ર વિશ્વને યાદ આવે કે દુનિયાને એક કરવાનું, એક પ્લેટફોર્મ ઉપર લાવવાનું, સૌનું તંદુરસ્તીવાળું આરોગ્ય જીવન રહે એ માટેનો પ્રયત્ન આદરણીય વડાપ્રધાન મોદી સાહેબે સમગ્ર વિશ્વને આનો અહેસાસ કરાયો છે। ત્યારે આજે ગુજરાતમાં પણ વડનગર મુકામે આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી થઈ અને લગભગ હજારો પાર્ટિસિપન્ટ્સ ગુજરાતમાં આજે ભાગ લઈ રહ્યા છે। ત્યારે ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પણ આની નોંધ લેવાઈ છે અને ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડની આજે मुख्यमंत्री साहब ने एमने अर्पण पण करवामां आव्यो छे। जूनागढ़ के विसावदर में नगर पंचायत के सरकारी स्कूल के ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर सरकारी अस्पताल विसावदर के एनडीसी सेल द्वारा योगाभ्यास करवाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, हॉस्पिटल कर्मचारी और नगर पंचायत हाई स्कूल के कर्मचारी शामिल हुए। धीमे धीमे नीचे आवजो, धड़नारा नीचे नहीं आवानु। गुजरात के कच्छ के भुज के स्मृति वन में जिला स्तरीय योग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री कुंवरजी बावलिया, सांसद विनोद चावड़ा, विधायक, कलेक्टर, आईजी, एसपी और अन्य गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। भारत ने ही हजारों साल पहले ऋषियों के माध्यम से दुनिया को योग की समृद्ध विरासत दी है। उसी की याद में आज 11वां विश्व योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कच्छ के धोलावीरा और स्मृति वन में भी योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास करवाया गया। बढ़ते बढ़ते ऊपर, श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे, श्वास भरते भरते ऊपर, श्वास छोड़ते छोड़ते दूसरी विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जीवन में योग है तो अपना मनुष्य जीवन सार्थक है। और होल्ड करेंगे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम। श्वास भरते हुए वापस श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए डाउन करेंगे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम। धीरे से वापस वो पैर का पंजा बाहर की तरफ खोल देना है और दृष्टि आसमान की तरफ, आपके हाथ की हथेलियों को देखना है। अभी आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति, आपका शरीर की क्षमता आपको पता चले। धीरे से वापस एक बार दूसरी दिशा में पैरों को बाहर की तरफ खोल देंगे। गुजरात के दाहोद में ही 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट किया गया, जिसमें सांसद, कलेक्टर, पुलिस अधिकारियों, विधायक और नागरिकों की उपस्थिति रही। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ की थीम के साथ आयोजित किया गया। इस योग शिविर में सभी ने योगाभ्यास किया और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग करने की कटिबद्धता दिखाई।
अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के वासद की SVIT कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग शिविर का आयोजन किया गया. 21 जून का दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो न सिर्फ भारत में देश दुनिया में मनाया जाता है. योग भारत की परंपरा है जिसे अब पूरे विश्व के लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. वासद के SVIT कॉलेज में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मैनेजमेंट के सदस्य, प्राचार्य, स्टाफ के सदस्य और बड़ी संख्या में छात्रों ने शिरकत करते हुए योग के विभिन्न आसन किए. હું રોજ યોગાની પ્રેક્ટિસ માટે અહીંયા આવી રહ્યો છું. અમારા યોગાની પ્રેક્ટિસના લીધે અમને ખાસું એવું જાણવા મળી રહ્યું છે, ડીપ નોલેજ મળી રહ્યું છે અને ઘણી બધી ફ્લેક્સિબિલિટી અહીંયા અમારા શરીરમાં આવી રહી છે, જેના લીધે અમારું ચિત્ત એકાગ્રતામાં અમારું કોન્સન્ટ્રેશન વધ્યું છે. અમારા શરીરની અંદરના જે પણ કંઈક ઓર્ગન્સ પ્રોપરલી વર્ક નહોતા કરતા એ પણ અમને વર્ક કરવા માંડ્યા છે અને અમને એટલી બધી હેલ્પફુલ રહી છે આ સંસ્થાથી કે અમે આ સંસ્થાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કરીએ છીએ. આજે 11મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ એટલે કે 21 જૂનના રોજ અમારી કોલેજમાં યોગ દિવસનું ઉજવણી કરવામાં આવી હતી અને તેમાં અમને ઘણા બધા આસન, પ્રાણાયામ ને બધું કરવામાં આવ્યું. જેમ કહી શકાય કે યોગ જે હોય છે એક ધ્યાન ધરવાની શક્તિ છે અને આપણા જે મન અને બધાને એક ચિત્ત કરે છે. તો એ રીતે આજે અમને યોગ કરાવવામાં આવ્યા, જેનાથી અમારી જે એન્ઝાયટી છે બધું દૂર થયું છે. અમને ભણવામાં મજા બી આવી રહી છે અને જે સંસ્થા છે એ છેલ્લા 10 દિવસથી યોગા કરાવી રહી છે. તો તે અમને બધું જ પૂરું પાડે છે કે જેમ કે ભણવામાં અમનું મન નહોતું લાગતું પણ હવે ભણવામાં સારું મન લાગે છે અને અમારું માઇન્ડ એકદમ फ्रेश रहे छे. तो संस्थाने खूब ज धन्यवाद कहेवा मांगू छूं અને આજે જે યોગ દિવસની ઉજવણી કરી તેના માટે દિલથી खूब खूब आभार. इस मौके पर NSS के स्वयंसेवकों द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया. कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर देवेश सोनी के मार्गदर्शन में और NSS प्रोग्राम ऑफिसर विकास अग्रवाल की निगरानी में किया गया. Today we are celebrating 11th International Yoga Day here in SVIN campus. I am doing yoga since 10 to 15 days and which really helps me in reducing my anxiety, my stress, and which helps me in focusing my studies very well. I used to have like a lot of complications in studying and I can't focus on that. So during yoga and because of this yoga, I can really focus on my studies very well and can score marks very good. My name is Aarti. I am studying in Basic BSc Nursing in 4th semester at SVN Vasad. Today we are here to celebrate 11th International Celebration Yoga Day. I am learning yoga from last 4 to 5 days, which helps me in by reducing my anxiety level, my stress and my anger issue, and it really helps me in focusing in my studies. गुजरात के अहमदाबाद में घटी भीषण विमान दुर्घटना में करीब 300 लोग मारे गए हैं, जिसके बाद एयर इंडिया पर कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी गई है. अहमदाबाद हादसे के बाद DGCA ने शनिवार को एयर इंडिया को 3 ऑफिसर्स को हटाने का आदेश दिया. इनमें डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग करने वाली चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और क्रू शेड्यूलिंग की प्लानिंग से जुड़ी पायल अरोड़ा शामिल हैं. तीनों ऑफिसर्स के खिलाफ ये कार्यवाही
एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन को लेकर की गई। डीजीसीए ने एयर इंडिया को तत्काल प्रभाव से इन्हें क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़े रोल से हटाने का आदेश दिया। उधर एयर इंडिया ने कहा कि डीजीसीए के आदेश को लागू कर दिया गया है। कंपनी के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर अगले आदेश तक इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर की सीधी निगरानी करेंगे। ये फैसला अहमदाबाद में 12 जून को हुए प्लेन क्रैश हादसे के बाद लिया गया। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गई थी। प्लेन मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकराया था, जिससे यात्रियों समेत कुल 270 लोग मारे गए थे। इजराइल और ईरान में छिड़े युद्ध के बीच उत्तर प्रदेश के गोंडा के 3 युवक इजराइल में हैं। जहां एक और इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है, आसमान में मिसाइलों की गूंज है और जमीन पर डर का सन्नाटा। वहीं गोंडा जिले के 3 युवा अपनी रोजी रोटी की तलाश में खतरे के साए तले काम कर रहे हैं। बरसती मिसाइलों के बीच ये तीनों युवक न सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, बल्कि वीडियो कॉल के जरिए अपने घर वालों को ये भरोसा भी दे रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं। काम के लिए बिल्डिंग लाइन में काम करता है। युद्ध तो चल रहा है बरोबर, वो बोल रहा है, लेकिन जब भी मतलब कुछ आगामी उनको पता चलता है सरकार को वहाँ की, तो काम बंद करवा के सब लोगों को अंदर वो कुछ बताते हैं, बंकर क्या उसमें ले जाकर के सबको भर देते हैं। सब वहीं अंदर खाना पानी वही सब व्यवस्था रहती है। जब वो टल जाता है, जो गरा दशा है, फिर बाहर निकालते हैं। सर एक को 1 साल हो गए, एक को 6 महीने हो रहे हैं। सर डर तो हर इंसान को है। जैसे हमारा परिवार जो विदेश में पड़ा है, तो सोच तो बनी ही है, मिसाइलें गिर रही हैं तो कभी भी मिसाइल कोई पहचान तो कर नहीं रही है, वो कहीं भी गिर सकती है। तो सरकार से यही मांग है, अगर हमारे परिवार को सुरक्षित रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुरक्षा न मिल पाए, बच्चे बताएंगे, अगर सुरक्षा नहीं मिल पा रही तो सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि मेरे परिवार मेरे घर सुरक्षित भेज दिया जाए। अगर तकलीफ है तो, अगर हमारे परिवार को सुरक्षित रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात के वडोदरा में नकली जन्म प्रमाण पत्र का सिलसिला अभी भी जारी है। इसी के तहत एक और मामला उजागर हुआ है। वडोदरा में नकली जन्म प्रमाण पत्र तैयार करवाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 24 घंटों में दूसरा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पकड़ा गया है, जिससे कॉर्पोरेशन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। वडोदरा के वार्ड नंबर 17 की आधार केंद्र कचहरी से एक और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिलने का मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ कि वडबला गांव की एक किराना दुकान से ये नकली प्रमाण पत्र तैयार करवाया गया था। आरोपी का नाम किशन कास्कीवाला है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आ प्रमाण पत्र मारा घेरती ने कढ़ायेलू छे, मैं नहीं कढ़ाई सर। ये मैं तो साहेब, हूँ तो भट्टे कारखाना काम करूँ छूँ। मारा घेरती ना दाखलो आपेलो पेला दुकानवाळा भाई। मारा घेरती ने खबर ही नहीं कि अमने पैसा भरी अने अमने आ दाखलो लीधो। ना साहेब, मैं तो अमे कशुं जानता ही नहीं साहेब आ विषे। आ तो बेन साहेबे 500 रुपया लीधा था पेला मार घेरती जोड़े थी। मने तो खबर नहीं, हूँ तो भट्टे काम करूँ छूँ। घेर आया था आ ते अमार जोड़े दुकानवाळा छे ने तरसाली वडला गाम खरू ने ते कैम्प पेला बे साहेब के कैम्प आवे छे तमारा छोकराने दाखला कढावे ते मार घेरती कढाई लई। ये हमने मारा घेरती जोड़े लीधा। मारा घेरती वाला के 500 रुपया लीधा छे आपणी जोड़े के। 2 बहनों आवे छे एमने काढी आल्यो एमने। मारा घेर ए तो मने खबर नहीं साहेब, मारा घेरती आवता खबर पड़े। खूब दुख पण थाय छे, अकळामण पण थाय छे, आकुलता व्याकुलता शब्दों पण हवे ओछा पड़े एवुं थई गयुं छे। आ खूब ज गंभीर बाबत छे। दिवसे दिवस आ गंभीर आ विषयनी गंभीरता વધતી જાય છે, કારણ કે એક હદ એવી થાય છે કે અહીંયા વડોદરા કોર્પોરેશનનો સિમ્બોલ મારવામાં આવ્યો છે, વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કૌંસમાં VMC લખવામાં આવ્યું છે, ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત તરીકે લખવામાં આવ્યું છે, ત્યારબાદ હદથી લખવામાં આવ્યું છે 2021નું છે, 2020 પછી QR કોડ કમ્પલસરી છે, એટલે QR કોડ પણ નથી। સૌથી આઘાતજનક અને આશ્ચર્યની વસ્તુ એ છે કે નીચે ગ્રેટર વિશાખાપટ્ટનમ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એટલે VMC અને નીચે વેબસાઇટ GVMC, એટલે આખું એક વિચિત્ર કહી શકાય એવું એક ખોટું બર્થ સર્ટિફિકેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે। એટલે હવે પોલીસ ખાતા તરફથી હવે ગંભીરતાથી આની તપાસ કરવામાં આવે અને અમે એ જ અમારી કોર્પોરેશન વતી વિનંતી છે। આજે વોર્ડ નંબર 17 માંથી પકડાયું છે। હવે મને એક વાતનો આનંદ પણ છે કે અમે ઓપરેટર જે 3 લેયર જે ચેકિંગની સિસ્ટમ અમે જે સેટ કરી છે એ 3 લેયરના હિસાબે જ આ પકડાયું છે। હોય છે કે પોલીસ ખાતે હવે તો ગંભીરતાથી લેવું જ પડશે, કારણ કે ખાલી નાનું અમથું ઇન્ટ્રોગેશન કરીને છોડી દેવામાં આવશે તો વસ્તુ બહુ જ ગંભીર છે। અમે અમારા ઓનરેબલ ડેપ્યુટી કમિશનર શ્રી રાજપૂત સાહેબે વાત કરી તો અમે તરત જ ફરિયાદ દાખલ કરી દઉં। અને હવે કોર્પોરેશન વતી અમારી એક નમ્ર વિનંતી છે કે પ્લીઝ આપ હવે આને ગંભીરતાથી લો આ વિષયને, કારણ કે આ ખૂબ જ સ્ફોટક વિષય થઈ રહ્યો છે।